वासुदेव जो जीव अच्छा पूजा अर्चना करने दायित्व दिखाई बाबा को। बाबा आम शुणिलु आर गोटे महात्म्य अच्छी आज विजिटिंग रे देखा भालकुड़िया प्रोजेक्ट आम भालकुड़िया मठ आसी ऑलरेडी पहुँच सारूँ। भालको ये जो देखुं ये बाटे जावाक पड़ो भालकुड़िया मठ आपण मैंने देखु शह शह लोक मैंने जाऊँच बर्तमान भालकुड़िया मठरे मैंने आसवा जा तो लगी रही आम जा पाददेशर आम पहुँचल दूर पहाड़ भारी सुंदर जमी भालकुड़िया मठरे पहुँचलु। ये स्टाण्ड किसी स्टाण्ड मोटे गाड़ी फेड़ अच्छी लोक मैंने जावासा चलती बर्तमान जा से स्टूडियो उपरको जा आम देखा भालकुड़िया मठरे कौन रही बाघ सहित बाबाजी केमती रोते से जीवनी आम जाना एना भर आसन देखा जा आज बाघ जगार बाबाजी आसन जा स्पॉट उपरू केते लोक अच्छा कौन तांकर अभिप्राय अच्छी ये तो देखा गड़ाणी रास्ता अच्छी टे गड़ाणी रास्ता अच्छी जाए पड़े जगह उपर पहुँचला ये केते लोकंर समागम अच्छी हजार हजार लोक तो प्रसाद सेवन कर फेरुंच आम देखुचु तापर भी लोकंर वयस भालकुड़िया जाक यही बाट दे जावाक पड़ो उचा खाल रास्ता से ना बढ़िया शह शह लोक जावासा कर बाट दे जा आसतु से मठ को जो हूँ भालकुड़िया मठ चार चकिया गाड़ी आग चली आम पछे पछे चलचु जा आसतु भालुकुड़िया मठ से परिस्थिति देखिए आपण सहित कथा जय जगन्नाथ समस्ते जय वासुदेव आसतु रास्ता देखु सुंदर तृप्तिर अवसाद ना देखते देखुले नुआ दिशुता जमी भालकुड़िया मठ ये सुंदर परिवेश सहित लोक मैंने भी जावासा कर भालकुड़िया मठ आस्ते आस्ते देखा है आपण मैंने आसतु दूर दूरांत जो लोक मैंने आसुँच फटाफट आसतु देखी चलतु सुंदर एपटे छपटे पहाड़ घेरा मझीरे भालकुड़िया मठ को जावाक यही रास्ता दे जावाक पड़े अंका फंका रास्ता अच्छी ना रास्ता जावा बाटर बहुत सुंदर सुंदर देखा मिल वन जंगल घेरा पहाड़ भितर मठटी अवस्थित होती आपण मैंने आसतु देखी जातु स्टाण्ड पहुँचले पहुँची रखीद गाड़ीटा को गाड़ी रखीदे आम पुणी पाददेश पार घंटी बसी जाइए कौन करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ माड़ी आसतु समस्त देखापी रही आप आसतु पुणी विजिट देखा भालकुड़िया मठ जय जगन्नाथ लोक भी फेरिले आम पचर पहुँचले जा बर्तमान पहुँचीगले भालकुड़िया मठरे पहुँचले ये बाघ गुंपा देखा ठाकुरंकर जो स्थान अच्छी आम जा चलतु प्रथम ठाकुर स्थान टे देख बुलिकी आसवा कथा आम आसी पहुँचलु वासुदेव पाखरे जो ये भालकुड़िया स्थापन होता वासुदेव जीवर मंदिर एटा आपन देखुं वासुदेव जीव स्थापना होती वासुदेव ठाकुर ये आपण मैंने केबे आसतु टूरिज्म रे भालकुड़िया मठ ये सुंदर सहित वासुदेव को दर्शन करें आर महात्म्य बहुत किसी अच्छी मुझे वर्णना करें ना तथापि जो मैंने भालकुड़िया मठ आसी से तार तर्जमा निश्चय करेंगे जदि आपण मैंने आसी ना के वासुदेव मठ को आसतु आसी प्रभुंकर कृपा लाभ करंतु आसतु जा 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 जी जा जाओ किसी असुविधा नहीं एटी माँ कहले तो यशोदा माँ जमती मठर परिचालना ठू आरंभ करी 7 दिन कार्यक्रम कहले आमर यशोदा माँ को बुझाए बोली जाने सी प्रथम कार्यकारी सहित आरंभ ठू शेष पर्यंत जहाँ भी हेले बाबांकर सेवा हो बा बाबा को भोजन हो बा अतिथि माने जो आसुचंती तांकर सेवा हो कह गले यशोदा माँ सबू कम
ଆଗରେ ହେଇ ସବୁ କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାମା। ଏପଟେ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର 5 ଦିନ ମକରମେଳା ଜୋରଦାର ହୁଏ, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହୁଏ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ବାବା ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ନିରଞ୍ଜନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆମ ନାମ ଶ୍ୟାମ ନାୟକ। ଶ୍ୟାମ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ବାବା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବାମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରସାଦର ସମୟ, ଆପଣ ନେଚର ଅଫ୍ ଭାଲକୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭରପୁର ରହିଛି। ଉପର ଦେଖିଲେ ଉପରୁ ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଏପଟେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବାଘ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ମାଆଙ୍କର ଅଛି ଦର୍ଶନ ଅଛି। ବାଘ ସହିତ ମାଆଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜିନିଷ, ମାନେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାବାଜୀ କେମିତି ରହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାଲକୁଡ଼ିଆ ମଠ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ଆସି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଥରେ ଜାଣିବେ ଆର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ହେଇଛି, ଏଇ ପାହାଚ ଦେଇ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ଭିତରେ ଆମ ଦର୍ଶନ କରି ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ମଙ୍ଗଳିଆ ଭାଇ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ମଙ୍ଗଳିଆ ଭାଇ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ, ଦେଖିବା ଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବା। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯିବାର ମଜା। ଏଇ ବି ଆମ ସାନ ଭାଇ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଗାଁ ପିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଠି କେମିତି ବାଘ ସହିତ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯିବା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାହାଚ ଯିବା। ଆଉ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ବାଘ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଥର ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପଥର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏମିତି 2ଟା ପଥର କନେକ୍ସନ୍ ଆସିକି ଗୁମ୍ଫାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଠି ବାବା ସତ ନାହାନ୍ତି ସତ, କେମିତି ବାଘ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ବାଘ ଏଇଠି ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲେ, ପାଖରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାଘ ରହୁଥିଲେ, ନେଚର କହେ। ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ବାବାଜୀ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବାଘ ଶୋଉଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ। ବାଘର ଆସିବା ବାଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଥିଲା। ଏଇ ବାଟେ ବାଘ କ'ଣ ଆସି ଏଠି ଶୁଏ ବୋଲିକି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ବା ବାବାଙ୍କ ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲି। ବାବା ନାହାନ୍ତି ଯତ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ, ନିଶ୍ଚୟ। ପଥର ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ଆସି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିବେ ଭାଲକୁଡ଼ିଆ, ତାର ମଜା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୁମ୍ଫାର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାଲକୁଡ଼ିଆ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି 5 ରୁ 7 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାବାଜୀ କେମିତି ରହୁଥିଲେ। ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଚଢ଼ିବାରେ ଗୁମ୍ଫା ଚଢ଼ିବାରେ ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲା ପରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାଦ ବି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆସିବା ଆଗରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି ପ୍ରସାଦ। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ
प्रसाद सेवन अच्छी करुँच जिते खाଇବା प्रसादटा ଆପଣ प्रथमरू माने 12टा पाखु 4टारू 5टा पर्यंत प्रसाद जिते भक्त आसवे समस्त प्रसाद सेवन व्यवस्था होती आम आसवा टे डेरी है लोक टे अल्प माहौल अच्छा किंतु डेरी है भितर कौन कर माहौल टे कम अच्छा कि समय आगु माहौल बहुत थे घन बाबू आनी आम टोनू भाई ये खाऊँ प्रसाद दबारे व्यस्त रही बापूजी भाई गुल भाई काठिया भाई समस्ते भाई मानकर सहयोग बिना ये कार्यक्रम हुए ना अक्लांत परिश्रम एमाने करती एमान द्वारा कार्यक्रम हवा सुनिश्चित एमान परिश्रम बिना ये कार्य हुए ना बोलिकी विवेचना करा जाए। रोषे भी हरदम चलती जिते भक्त आसवे से परिश्रम अक्ला पुणी आम से जगह पर जा स्पट उपरको जा जो अच्छी किंवदंती को गोटे कूह अच्छी कूह भर पानी सुखे ना से भर को जा आम कौटी एत पा छोट कूहटे भारी पानी सुखे ना से जगह पर आम जा देखा कहीं यार पानी सुखे ना से जिन को आम उपभोग करवा आपण मैंने भी आसतु केत भालकोड़िया मठ आ भर जानतु। ये जो आप कूह देखुं ये वर्ष सारा पानी सुखे ना जहाँ भी हेले ये कूहर पानी ही थी ये कूह देखुं ये सब वर्ष सारा पानी सुखे ना कि ये कूहर जोटी होना कहीं झरा पानी आसे ये जो बण जंगल देखुं बण भर जहाँ भी हेले नेचर ऑफ जो जिनस देखुं बण घेरा चारिपट बण बुझे चारिपट बण भितर कूहर सन्धान गोटे अच्छी ये पानी सुखे ना एवं आपण भी कभी भिजिट सुंदर आमे वासुदेव मठर आसी देखला परे बाबांकर टिके पाई नथिलु तापरे बाबांग मानकर प्रतिक्रिया नवा ए मठर तारतम्य कौन अच्छी केते वर्षर मठ केते जो स्थापना हेलानी एठी अलौकिक कहले कौन बुझाए बोलिकी आमे कहबा बाबा जो अच्छी सब बाबा माने अच्छी जेहेतु करेन्ट पड़े जाइए आम बाबा को बसिकी ये आम पचार बाबा नाम परिचय जन जन पचार बाबा बाबा आपण ना कौन केते वर्ष है बाबा आसिले आपण आसिले ये मठ आपन केमती लगुच घर मकर आगे प्रसिद्ध मकर प्राय चारि बालेश्वर भद्रक मयूरभंज लोक सब सब आस दर्शन करने लोक भी होती खाया पीवा भी हुए आ मठ ठाकुर भी लोक दर्शन करती ये बाघ गुफार भी दर्शन करती फेरती आ 5 दिन चले लोक गहल चल हुए। आमर आउ जन बाबा अच्छा बाबा ना परिचय टे जाना बाबा आमर ये होती श्रीधर बाबा आ ये होती कहले मठर महंत बोली कहले ये हम ना कारण वासुदेव स्थापना ठारू मठर को दायित्व सुचारू रूप दायित्व सी बिना एक मठ असंपूर्ण बोली आम कहीपर निश्चय तांकर अनुप्रेरण बहुत अच्छी मठ प्रति जाना टिके बाबा विषय बाबा आप नाटा कौन निराकार बाबा आगे कौन कहते मठ विषय आमर मकर 5 दिन पालन कराए प्रत्येक दिन ठाकुर आलती भोग आलती हुए आमर जो महंत को रखी से सब पूजा अर्चना करती आमर माँ को गुंफार प्रत्येक दिन